वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। जब दुश्मन कहता है कुछ नहीं हुआ, एक कांच नहीं टूटा, तब उस वक्त एक ऐसी आवाज़ सामने आती है, एक ऐसी तस्दीक सामने आती है जिससे दुश्मन के झूठ की ज़मीन लरज़ जाए। तो इसका मतलब यह है कि आप जीत गए हैं। अभी कल ही की बात थी, भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत देवल की तरफ से एक अहम तरीन जो है ना चैलेंज सामने आया था, जिसमें उसने पूरी दुनिया को चैलेंज करते हुए इस बात का इजहार किया था कि पाकिस्तान के हमलों से भारत में एक कांच नहीं टूटा। अगर किसी के पास सबूत है तो सामने लाए जाएं। इसके बाद दुनिया की सबसे मोतबर, सबसे ज्यादा गैर जानिबदार और दुनिया में सच की आवाज समझे जाने वाली शख्सियत की तरफ से तस्दीक सामने आती है, और वो आवाज, वो तस्दीक थी एलन वॉर्न्स की, जिसमें वो इस बात का इंकशाफ करते हैं कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तो उसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 नहीं 4 रफाल तैयारे गिराए थे, और इसके सबूत मैंने अपनी आंखों से देखते हैं। जब ये आवाज़ एलन वॉर्न्स की हो तो दुनिया इस आवाज़ को, इस तस्दीक को यकीनी तौर पर सच समझेगी। क्यों यकीनी तौर पर, आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि चौथे रफाल तैयारे की तबाही की तस्दीक इतनी ताख़ीर से क्यों हुई, और अब पाकिस्तान जनाब मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए कौन सी तैयारी कर रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि ये एलन वॉर्न्स हैं कौन। एलन वॉर्न्स जनाब बरतानिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जर्नलिस्ट हैं और इनका जर्नलिस्टिक कैरियर तकरीबन 30 बरस पर मुहित है, और ये दुनिया भर की ये जो डिफेंस शोबा है, इसकी तहकीकाती सहाफ़त में नुमाया मुकाम रखते हैं। ख़ास तौर पर ये जो तैयारे हैं F-35, रफ़ाल, JF-17 या F-17 सीरीज़ के जो भी तैयारे हैं, उसके हवाले से मोहतरम एलन वॉर्न्स की जो राय है उसको सबसे ज़्यादा मुकद्दम जाना जाता है, और दुनिया के बड़े बड़े नशरियाती इदारे, चाहे वो BBC है, चाहे वो CNN है, चाहे वो फॉक्स है, स्काई है, वो दिफाई मामलात में एयरफोर्स के हद तक अगर उनको किसी राय की ज़रूरत हो, किसी मुस्तनद राय की, तो सब लोग एलन वॉर्न्स की तरफ ही देखते हैं। अब एलन वॉर्न्स इस वक्त जनाब हॉट केक बन चुके हैं। हॉट केक इस वजह से बन चुके हैं कि उनका पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ बराह रास्त रब्ता है, और पाकिस्तानी एयर चीफ जनाब ज़हीर बाबर सिद्धू साहब के साथ भी उनकी ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात भी हैं, और रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट भी किया। उन्होंने पाकिस्तान में JF-17 थंडर तैयारा जो है वो बनाने वाली फैक्ट्री का मुआयना भी किया, और वहाँ पर जाकर उन्होंने JF-17 तैयारे जो बनाए जा रहे थे उसका उन्होंने जायज़ा भी लिया, और उसके मयार का जायज़ा भी लिया। उन्होंने अभी रिसेंटली 3-4 मुख्तलिफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट की हैं, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा है जब बरतानिया के अंदर कोई एयर शो होने जा रहा है, और वहाँ पर JF-17 जो हैं वो तैयारे डिस्प्ले के लिए पेश किए जाएंगे, और इन तैयारों का वहाँ पर पेश होना, वहाँ पर उनको जो जायज़ा लेना, मुख्तलिफ जो दिफाई शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उसके नतीजे में JF-17 की मार्केट वैल्यू में भी इजाफा होगा, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बेहतर होंगी। उन्होंने पाकिस्तानी एयर चीफ जनाब ज़हीर बाबर सिद्धू साहब के साथ मुलाकात का हवाला दिया, और उन्होंने ये जो एयर कॉम्बैट था पाकिस्तान और भारत का, जिसमें पाकिस्तान ने बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल जैमिंग, रडार कंट्रोल्स की जो सलाहियत है, उसको बरूए कार लाते हुए भारत के 6 तैयारे मार गिराए, जिसमें 3 रफाल तैयारे थे। तो इसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि मैंने ज़हीर बाबर साहब से बात की, तो ज़हीर बाबर साहब ने उस वक़्त मुझे टोका, और टोक कर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 6 नहीं 7 तैयारे गिराए हैं, और उनमें से 3 नहीं
4 रफाल तैयारे हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक चौंकने वाली बात थी कि जनाब पहले तो हम 6 सुनते आए थे, ये अचानक 7 कैसे हो गए। तो ये जो 7वां तैयारा है ये कब गिराया गया, क्या तरीक़ाकार था इसका, और किस तरीके से आपके पास इसके शवाहिद आए जिस पर ज़हीर बाबर सिद्धू साहब यानी पाकिस्तानी एयर चीफ ने उनको इस बात से आगाह किया कि ये जो चौथा रफाल तैयारा है इसका जिक्र इस वजह से पहले सामने नहीं आ सका क्योंकि उस वक्त तक ये जो चौथा रफाल तैयारा है इसके गिरने की तस्दीक नहीं हुई थी। अब इसकी तस्दीक भी हो चुकी है और इस चौथे रफाल तैयारे के गिरने के हवाले से जो तमाम तर शवाहिद हैं वो भी सामने आ गए हैं। लिहाजा अब चौथे रफाल तैयारे के गिराए जाने की तस्दीक मैं खुद कर रहा हूं। तो इस पर एलन वॉर्न्स ने उनसे सवाल किया कि जनाब ये जो तस्दीक आप कर रहे हैं तो इसके क्या शवाहिद हैं, वो आप मुझे शवाहिद दिखाएं। जिस पर एयर चीफ ने उनको ये जो चौथा रफाल तैयारा, क्योंकि 6 के शवाहिद तो पहले ही मंजर आम पर आ चुके हैं, ये जो 7वां तैयारा यानी चौथा रफाल तैयारा था इसको गिराए जाने के जनाब उन्होंने मुकम्मल सबूत एलन वॉर्न्स को दिखाए और इन सबूतों को देखने के बाद एलन वॉर्न्स ने PAF की ये जो दावा था चौथा तैयारा मार गिराए जाने का, इसकी उन्होंने तस्दीक की। अब ये भी सवाल बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है कि ऐसे वाक़यात की तस्दीक कैसे की जाती है, क्योंकि ये एक बड़ा लेंथी और जो है ना एक सब्र आज़मा काम है। मैंने आपके साथ रफाल तैयारे की कम से कम रफाल तैयारे के गिरने की तस्दीक के हवाले से एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि महज 50,000 रुपयों की खातर एक भारतीय फौजी मेजर ने, जो कि उस वाक़े के वक्त जब तैयारा गिर रहा था उस गिरने के मुकाम के करीब मौजूद था और उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर रफाल तैयारा गिरने की वीडियो भी बनाई थी। वो 50,000 भारतीय रुपयों के एवज़ उसने वो जो वीडियो थी वो पाकिस्तान को बेच दी थी। ठीक है, वो वीडियो की बाद में तस्दीक कराई गई तो वो दुरुस्त साबित हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि तैयारों के गिरने की इस तरीके से ना सिर्फ विजुअल सबूत होते हैं बल्कि अब तो चूँकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हर एक प्रोजेक्टाइल या हर एक एयरक्राफ्ट इसके डिजिटल सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं और उन डिजिटल सिग्नेचर्स को फॉलो करते हुए ही ये जो डिजिटल शवाहिद हैं वो हासिल किए जाते हैं। अब चूँकि तैयारे जब फ़ज़ा में, मैं ये इसके तस्दीकी अमल की आपसे बात कर रहा हूँ, जब ये तैयारे फ़िज़ा में होते हैं तो इनके हर एक लम्हे की फ़िज़ाई निगरानी की जाती है। इसके लिए ग्राउंड रडार्स भी मौजूद होते हैं और दीगर इक्विपमेंट जो कि तैयारे के अंदर मौजूद होता है वो भी मुसलसल जो सिग्नल्स हैं वो अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को भेज रहे होते हैं। लेकिन जब तैयारे के रडार को जैम कर दिया जाए या उसकी एयर ट्रैफिक सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर लिया जाए तो फिर जो दूसरा फरीक होता है वो इस सारी की सारी कॉन्वर्सेशन को सुन भी रहा होता है और उसको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। जैसे पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब ने ये जो 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी तो 7 मई को जो एक मीडिया ब्रीफिंग हुई थी पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की तरफ से, उसमें एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब साहब ने भारतीय तैयारे में कंट्रोल टावर के साथ होने वाली गुफ्तगू का एक क्लिप भी मीडिया को सुनाया था जहां पर वो ये कह रहा था कि आई एम डाउन, आई एम डाउन, आई एम डाउन। वो इस तरह की बातें कर रहा था जो कि इस बात का सबूत था कि उसका तैयारा ना सिर्फ लॉक हो गया है बल्कि हिट भी हो गया है। तो ये जो इंटरसेप्शन है डिजिटल सिग्नेचर की, ये इस तस्दीक के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। इसके साथ साथ जब तैयारा लॉक होता है या मिसाइल फायर होता है तो इसका पूरा डेटा भी रिकॉर्ड किया जाता है। उस तैयारे की जो हीट है उसको भी देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है और मिसाइल के जो है ना उसके साथ हिट करने के बाद वो जो तैयारे की बॉडी के टेम्परेचर में इजाफा होता है, क्योंकि जब वो आके लगेगा मिसाइल तैयारे को तो उसमें यकीनी तौर पर हिद्दत में इजाफा होगा, हरारत बढ़ेगी, आग भड़केगी, तो उससे एकदम से तैयारे की हिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो वो टेम्परेचर्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ साथ। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत होता
ہوتا ہے کہ طیارے کو ہٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ تمام شواہد تھے جو کہ پاکستان کی طرف سے نہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے شیئر کیے گئے بلکہ یہ تمام کے تمام ثبوت ایلن وارنز کے ساتھ بھی شیئر کیے گئے، جس کے بعد اس نے اس بات کا برملا دعویٰ کیا، سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا، اپنی پوسٹ کو شیئر کر کے دعویٰ کیا کہ میں نے یہ ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اب چونکہ یہ آواز ایلن وارنز کی تھی تو لہٰذا اس آواز کو جو ہے نا اس پر یقین کرنا دنیا کے لیے زیادہ آسان ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ ایک جانب تو یہ شواہد بھی موجود ہیں اور یہ بات بھی اب سامنے آ چکی ہے کہ بھارت کو جو نقصان ہوا وہ بہت زیادہ تھا۔ یہ دعویٰ بھی کل اجیت دیول کی طرف سے کیا گیا کہ جناب جو ہم نے پاکستان کا نقصان کیا ہے، پاکستان کی ایئر بیسز پر اٹیک کیا ہے، پاکستان نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی۔ تو اس کے جواب میں بھی ایلن وارنز کا یہ کہنا تھا کہ ایک پاکستان کی ایئر بیس کو ہٹ کیا گیا جس کو پاکستان نے تسلیم بھی کیا، اور پاکستانی ایئر چیف نے خود جا کر اس متاثرہ ایئر بیس کا وزٹ بھی کیا تھا، اور پاکستان نے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی۔ باقی ایئر بیسز پر کسی جگہ پر رن وے کو نقصان پہنچا اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں جو ایک ایئر بیس جس کو زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادہ جس پہ نقصان ہوا تھا، اس ایئر بیس میں پاکستان کی ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈر عثمان بھی شہید ہوئے تھے، اور اس شہادت پر پاکستانی فیلڈ مارشل، وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، ایئر چیف، انہوں نے ان کے گھر جا کر بھی اظہار افسوس کیا تھا، اور وہاں پر جو ہے نا ان کی شہادت پر جو ہے وہ فاتح خوانی بھی کی تھی۔ اور اسی موقع پر جب اسکواڈرن لیڈر عثمان شہید ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 4 ایئر مین بھی شہید ہوئے تھے۔ تو پاکستان نے تو اس کا نہ صرف اظہار کیا تھا بلکہ اس حوالے سے واضح طور پر جناب جو ہے وہ پریس ریلیز بھی جاری کر کے نقصانات کا اعتراف بھی کیا گیا تھا۔ اب جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی مستقبل کی جو حکمت عملی ہے اس کے بارے میں تو ایلن وارنز نے بھی نہیں بتایا، اور جو ہے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ پاکستان نے اپنی ایئر کامبیٹ کا محض ابھی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی ہے، پوری فلم ابھی چلنا باقی ہے۔ ایئر فورس اور پاکستانی فوج کے ذرائع نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب اب تک تو ہم نے اپنی اہلیت کا محض 8 سے 10% ہی جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے، باقی ہمارے پاس ابھی کون کون سی صلاحیتیں باقی ہیں اس کا جو ہے وہ اظہار نہیں کیا گیا۔ اور ماڈرن دور کے اندر یہ جو لڑائیاں ہیں اس میں زمینی فوج سے زیادہ ایئر فورس کا کام ہے۔ ایئر فورس ہی سب سے زیادہ ڈیپتھ میں جا کر لڑائی کرتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تھا تو اس کا نام رکھا گیا تھا آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم، اور اس آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت جو پہلا اٹیکس کیے گئے تھے، جو ان کی اہم ترین ملٹری انسٹالیشنز پہ، ان کے تمام نیٹ ورکس پر عراق میں کیے گئے تھے، وہ ایئر فورس کے ذریعے کیے گئے تھے۔ ایئر فورس کے ذریعے ان کے پورے نیٹ ورک کو، ان کے پورے سٹرکچر کو تباہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد امریکی فوج عراق میں داخل ہوئی، اور امریکی فوج نے محض 8 سے 10 دن کے اندر پورے عراق پر جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینی فوج پیروی کرتی ہے یا اس کے پیچھے آتی ہے ایئر فورس کے، ایئر فورس آگے جا کر ڈینٹ ڈالتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں زمینی فوج آگے بڑھتی ہے۔ یہ کارروائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ایئر فورس نے یہ واضح پیغام دیا ہے بھارتی حکومت کو، بھارتی فوج کو، کہ اگر اگلی مرتبہ آپ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستانی ایئر فورس ڈیپ انسائیڈ انڈیا نہ صرف جو ہے وہ سٹرائک کرے گی، بلکہ اس کے بعد جو اگلا کام ہوگا وہ محض چند دنوں کا ہی رہ جائے گا۔ باقی تو یہ پاکستانی ایئر فورس کی، وہ کہتے ہیں نا، ہمیں ہلکے میں نہ لینا، یہ ہلکے میں نہیں لینے والی صورتحال ہے۔ اور پاکستانی ایئر فورس نے اپنی کیپیبلٹیز کا الحمدللہ دنیا میں نہ صرف لوہا منوایا ہے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک کی ایئر فورسز جو ہیں وہ پاکستان سے آ کر تربیت لینا چاہتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایران نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان ایئر فورس ان کو تربیت دے۔ بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ،
سعودی عربیہ، ان سب نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم اپنی فوج کو آپ سے تربیت دلوانا چاہتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ چین کے جو پلاف تھی، یعنی ان کے جو پیپلز لبریشن آرمی کا ایئر فورس ہے، اس کے سربراہ نے بھی ریسنٹلی آ کر پاکستان ایئر فورس کے ساتھ مشترکہ مشقیں کر کے ان سے تربیت حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہم ذرا اس وقت الحمدللہ نہ صرف تگڑے ہیں بلکہ دشمن کی ناک کو زمین پر رگڑنے کی بھی صلاحیت اور قوت رکھتے ہیں۔ اگر دشمن آزمانا چاہتا ہے تو پائنا ہے کوڑا تو کوڑے دا میدان۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔